Dek wau gak buangan itu Jer tas jer kundi. Sepatu Adidas, jaketnya Adidas, alah. Rendet ya. Raketan gila. Apa? Air. Oh, siap loh, langsung saiki. Loro. Siji ki apa ya? Anyep. Iki nganu ya, kaya nang Tapi gak nggo jaket aku. nganu apa? Ini bekas sate soalnya mas. Sing ijo. Sing ijo tok, sing ireng resik. Wah, ternyata padang tenan, Pak. Hadang kok.